Sabab tambahna barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk tan kula ban panjenengan saja lebih-lebih untuk sahibul manzil ban secara khusus untuk putrana Haji Daril Ahmad Fanani iki. Ahmad Sira? Oke, mantar-mantar putrana Abah Daril gak dinto paring nakalancaran bi Gusti Allah Subhanahu wa taala, sukses karir ban terpenting oleh bimbingan taufik dari Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk amanah dalam pekerjaan, untuk selamat dari perkara-perkara gangguan-gangguan, lebih-lebih perkara larang sareng Gusti Allah ban mater bimbingan sareng Gusti Allah untuk teti orang yang manfaat karena gak dito dalam ilmu kedokteran teti perawat segak dima bila ongku khidmah untuk umat raja araban teti keselamatan barokah paki nang akhirat, amin ya rabbal alamin. Akatisi ampon ita buaki sarang al-Imam Syafi'i, al-ilmu ilmani tabuna Imam Syafi'i. Ilmu kak dintok berdua, ilmu al-fiqh lil adyan wa ilmu tibb lil abdan. Ilmu fikih halal haram untuk ke magulaban panjenengan, ilmu kedokteran kesehatan untuk badan gulaban panjenengan saja. Maka bedenah potran Haji Daril selamatin malemangken kak dinto atas kesuksesan nah nika nunjuk aki ngimutaki juga keten kulaban panjenengan saja bahwa peran kepala keluarga kulaban panjenengan kak dinto wajib untuk terus mantau keluarga. Nak potoh nika tanggung jawab kulaban panjenengan, anak bini nika tanggung jawab kulaban panjenengan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, cepon Kanjeng Nabi. Setiap masing-masing dari kaki kapi jadi hakikat ada pemimpin deki bakal tanya akinah pertanggung jawab akinah terkait rakyat deh. Mun kelebun terkait rakyat di sana, mun kepala keluarga terkait anak binin nah ini ketanggung jawab kulaban panjenengan. Lebih dahulu tempeng so memastikan kesayan urusan tunya nah lebih penting lebih ngada kaangkui kulaban panjenengan mastiaki keselamatan agama. Tadi nak potoh leres kulaban panjenengan je peke atua aki anak bini mantar oleh kesehatan, kecumberan, kelakuan sesai. Keng je kalau payen cukan je peke tua aki nyon aki hidayat ke Gusti Allah. Mantar pamampuah alawan hawa nafsonna, mantar pamampuah kaangkui ngelakuin ibadah. Karena apa para tretan saja. Kulaban panjenengan kak dinto perintah dalam agama kak dinto kan berdua. Ada buna al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, i'lam anna lid-dini syatraini. Kayak ngain ya ada buna Imam Ghazali, agama berdua sisi. Sepertama ibadah, sepertama maksiat. Sepertama ngelakuin ibadah, senomor dua tinggal maksiat. Ini kedua pada kutu jaga kapi. Kulaban panjenengan beni cuma kau beten tibi, ka anak bini. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Contohnya napa se rawan kagulaban panjenengan enteng masalah urat nek nas teteh pojok aja mana mangken empan iki korkeng sabar ka apa neraka ngire korkeng sabar ka apa neraka mun pada takok ka apa neraka badan gemah pada pak bi kagulaban panjenengan takok abe se kapotokan pagi bini benana bahkan dalam agama dalam fikih mun bini lah tak bisa atoro untuk ngelakuin ibadah bini pakun macengkal untuk ngelakuin maksiat ini kan yang laki oleh nelak pak tak kecelah yang laki nelak babali ke matuan saporan nama tua alek ni ketanda abajang kula mari nyuruh amon anapa tago mereka beten tibi jadi tanggung jawab mereka berat mangkana lambat barang mungkin mun kegulaban panjenengan sepele. Napa? Waktu Sayyidina Hasan bin Ali kompoya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sitong waktu ya juna para sahabat banyak deueureun di antarana bade deueureun bade dari harta zakat bade sedekah. Kanjeng Nabi kak dinto andi prinsip sedekah ban zakat se oleh nerima Kanjeng Nabi ini ke hadiah ini ke pemberian dari baba ke atas penghormatan. Mun sedekah ban zakat depan Kanjeng Nabi innaha la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Sedekah ni ke dari atas ke baba. Dan apa di atas ke baba? Zakat 1% tusan kula. 1% uang bunga kotor-kotorna kula ban sampean sedekah aki ke baba, ibagi ke fakir miskin.
Nika ke Kanjeng Nabi ban keluarga tak halal. Sitong waktu Sidina Hasan nyambu korma. Si korma kadin to termasuk ternyata entah dari zakat atau bersedekah. Iya latin bi Kanjeng Nabi lay pemasok. Kena keni. Lay pemasok kali sana icetok, Pak. Kah depan Kanjeng Nabi. Pak keluar jong, pak keluar, pak bersih. Pakon otak aki, pak keluar, pak bersih. Anapa? Nika didikan. Karena tanggung jawab ya junna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bada sitong kedetian, bada sahabat ben mari salat subuh, biasanya Kanjeng Nabi ini kamun marin salat, marin doa, Buddha buan ban sahabat. Kana yatafaqqadu ashabihi dubura kulli salatin idul syama'il. Kanjeng Nabi kadin tok ben mari salat biasana resarian sahabat. Haru ada emma mak tada. Haru ada emma dari maka fulan. Nang sitong waktu bada sahabat ben mari pejang subuh ni kata aden tos. Burka mulai kada malah. Sampai oleh sanabare tegur bi Kanjeng Nabi. Beda apa kaki marin pejang mak kapuru mulai malolo. Jawab Kanjeng Nabi abtina andi tatangke. Orang Yahudi, pelekaran Yahudi, Pak. Nika korman ondung kacompo. Ngun kulakku ampau geger, kula takok kacong sampai ngeni ngadeer. Jadi tanggung jawab kula ban panjenengan untuk keluarga nih kah? Tak enteng, Pak, urusan aja gede barang haram. Aja ke masalah mahram. Mangkana mon la umur 7 tahun, bakon pelayan, anak laki ben anak bini mun tedung pelayan. Nika perintah ajaran di agama. Bila lah umur 10 tahun, si anak bini totop umrat. Si anak laki belain akhlak. Engki berak kadang, Pak. Cek dengan aja ke anak bayi untuk bajang sopun jangan orang silan di anak raja. Tak tega kadang. Anak ki umur 11 tahun. Tok ngantok, paksa di mana aja kaja aki. Kenapa? Urusan agama. Dan gula emot lambak jebon serah Al Habib Ali Zainal Abidin Al Hamid. Semakin berenang Malaysia kak disa. Nika di antara didi nedereng sapona. Waktu mangkada untuk kayak mana pesanan nih. Waktu panika osom napa Semeru kak disa. Erupsi. Sering erupsi waktu panika tetap aktif. Di antara pesana bi abana ke Habib Ali. Cong, kaki mon lang ngaji iya man ya. Ngiding bertekunung Semeru metu wallahi jak mulai. Arten make abana mate jak mulai anapa? Polana tanggung jawab deki ya akhirat, Pak. Al Habib Baharun. Saya Habib enten saya coba baru kan disa. Habib Guresh Baharun. Nika waktu araji di matuan saya dabuin. Cong, engkau tak mau tahu ya, tang anak dia bi kakek salinin berapa kali setahun kau tak ngurus. Tang anak dia bi kakek pakanin apa benar kau tak ngurus. Roma ini nggak apa pancaan kakek. Keng ari bi sengkok te balamba edidi tang jebing ria tak toman muka urat, tak toman pecat bajang, tak toman pecat pasah. Mun sampai ya akhirat pas ternyata tang anak ria ngadep ke pangeran di dalam kebadan teti orang celaka kakek saya tuntut deui kok. Karena prinsip gulaban panjenengan ini sebagai orang Islam tanggung jawab kena foto. Lah nika kadang i akhir zaman si putus saling ngak pae ngak. Lebih gulaban panjenengan lah orang dibasa. Karo kare kameramen mana ka sekitar keluarga mana ka. Tanggung jawab, Pak. Cek kok amit-amit. Leres debun para ulama tak bagus danun da kehamilan. Bade sing aramaki. La taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuqukum wa iyyakum. Cepon Gusti Allah saya ngak cek paten nak potona. Sebagian para ulama nafsirin cek tambel. Cek KBN. Leres tak bagus apa sih make tak haram. Bade si tak nganjuraki. Anapa? Pola nakulaban panjenengan perintah bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takatharu tanasalu tuli kaki keluarga apa banyak katoronna. Leres keng coma cepon para ulama kulaban panjenengan selain dianjurkan banyak katurunan juga kengakin tanggung jawab. Mit jak karo oning agabay ternyata. Jak karo oning agabay. Tanggung jawab ya junna Gusti Allah Subhanahu wa taala orang andi nak foto banika. Orang andi keluarga, aga keluarga, pagi i akhirat mun tak becus selama odi adidi nak foto nah. Nika ilmu kubur nika reg-regen si alolong mah. Reng sepo banika. Bago aja pon ya laitani akunu aqima. Pangirana na pelambatan kula mata mandul bayin. Kasta sandi nak foto. Anapa? Pola na abe tak tepak si adidi selama odi.
Lah nikah tanggung jawab Kak Dinto kula ban panjenengan saja lebat majlis ketika nikah kotu pada saling ngain ketika berdepok compok anak bini jaga Kak Dinto kapti ketentuan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala karena mun coma apa saya alam dunya kula ban panjenengan kan pada apa saya kapi so anak bini entah mati ka ada entah itina agi ka ada anu cun anak ban bini mati ka ada anu cun kula ban sampean mati ka ada mun apa saya alam dunya banika perpisahan sementara ternyata perpisahan si saumku nabila inna yaumal fasli deki are pesaan di akhirat ketika beda orang kudu apa sabenan ani ngapa apa sakit kula ban panjenengan ya alam dunya kadang anak mangkada sekolah bereng sepon kepikiran takut apa sama lo banana raja sekoni anak mangkada aku kuliah nang nangai coba orang tuan kok ada remes tak ngetahuan kacong bade si anak ni pemunduk ngis nangis reng tuan sen rakianan kependuk nikah kok rabe sa sekecil bayang lagi kula ban sampean mun ternyata ya akhirat gara-gara aba tak becus wal iyadzubillah pas anak tadi orang celaka pas yajunna Gusti Allah Subhanahu wa taala kudu apesa engki mun sementara mun pas ternyata nampu apesa abadi ternyata pas tak ketemu boleh margen panapa margen salah sitongah bade situ mibah dalam maksiat saya sampai ada tiaki keluar dari agama Islam wal iyadzubillah mangkana nak foto jaga dari narkotika dari apa enggak kebahayan panika di dalam Al-Qur'an kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun au kama qala tabun Gusti Allah taala jadi ia kata otoben aten nakabi capok kalakon tibi mun la aten kata otoben capok kan sekoni kan peteng akhirnya make iman anuro Pak kula ban panjenengan jak masa teger Dabun al-Imam Abdullah al-Haddad saya nyeritaki hadis dalam kitab Nashihud Diniyah dabun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin amina min imanihi an yuslaba illa suliba tak ada orang yang seger mateger keimanan tibi arok masa aman justru orang yang ketiba nikah seampau kehilangan iman agak ada termasuk benik cuma ka bentibi ke keluargana ada orang mentang anak njak apa bakun apa jeng njak mentang anak insyaallah bakun kus bagus jager mateger kutu andi tako justru seger mateger panika si tak nyangka kadang mak boleh karo anak kula ben sampeyan cek maki anak orang soleh anak reng wali beda ketetian Pak mun zaman mangken kula ben panjenengan aro masa teger beda anak orang andi nasib wal iyadzubillah anak orang andi nasib pindah agama kula ban panjenengan mungkin ya masa tangana aba pada tada ajamin saya harus ajamin pas romuro anak ketemuan ben pergaulan pas terpengaruh pas takeb pas akhirah paling punten maka kita sampai wal iyadzubillah napa boleh sampai murtad kene jaman pangken andina foto tanurok ke aliran ni beni empon letak kecatur malon reng tuan dunya sebelum akhirat ini saya katakok bitan kula ban panjenengan saja lah dalam Al-Qur'an kan deki manusia kak dinto ya akhirat ba'ath Pak odi boleh beda odi boleh tergantung bu'itsu ala hasabi a'malihim fid dunya manusia kak dinto odi boleh sesuai ben kelakuan dalam dunya mun selebur nipo deki muan cek dari alam kubur cedak ke oba cedak pate tamak orang mun se alam dunya lebur tengki cek di alam kubur cedak olar le di antaran na boleh beda orang cek di alam kubur kadin to ibaat akhirat dalam keadaan buta tak andi mata sampai matur ke Gusti Allah dalam surat Taha ya Rabbi qala ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira encan orang kadin to pangeran dan kula mangken maudi dalam keadaan buta jalan mbak alam dunya kula prasta banding ngatawen mak buta semangken dan kula jawab Gusti Allah qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa ya ngak jadi ya lamba tang perintah tang pakelengan tang payengan mari pada pak kakake keng kakek pamalopa satia kakek kelopain kia malaikat si arasop waktu abaat kelopain mata ne pececer Pak te pasang petandi mata belesen pola ni alam dunya dadi kula ban panjenengan kak dinto
jangan anggap remeh, leres. Banyak amal bagus kak dinto sani ikenin kadang nyelamat lagi akhirat. Tapi sebalik banyak juga amal coba sani ikenin ternyata tadi sabab celakaan kulaban panjenengan. Makanya dabuh kibi para ulama, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tada tu saraja kor esaporayan ka Gusti Allah. Sebalik ka tada tu sakenni mau dilibali. Ada jadi tentu sakenni pakun seraja mau dilibali. Gunung seraja kadi setaring belikir yang tompo. Eli benare. Ternyata kadin tok teti pakujur dah iman natan kula ban panjenengan sadaja. Ja angkep perjalanan ke akhirat kadin tok gampang. Urusan akhirat ja angkep remeh. Nika urusan berat tiap anggota keluarga kula ban panjenengan nika deki bakal nuntut dekatan kula ban panjenengan mun kula ban panjenengan ya lam tunya tak tepak saya didi. Anak saya tak abajeng. Anak si muka orat deki bila pamasok akan neraka nuntut ke Gusti Allah. Pangeran cek koroten kula saya pamasok. Kula saya ingat bani yang pak lambat tangi kain. Kula munaslin pada terra aku dong nakeng kula mulan ki ikan ni tay didik ingat bani ka. Lah ni katanggung jawab. Mak boleh kelakuan kula ban panjenengan labut salbut. Make saya pak tepak mun engak kebentuna Gusti Allah. Mun engak kebahayan na akhirat. Ajan tak nemu jalan, Pak. Keng koror parepen borokan maulid borokan panapa mantar ki oleh syafaat ta iki. Wa illa kan engak ka hadits Sidina Mu'ad. Sidina Mu'ad ka dinto salah sitong sahabat se ngaule nas mahabbah di Kanjeng Nabi. Untung manusia. Se Kanjeng Nabi ada bu ya Mu'ad inni uhibbuka fala tada' dubura kulli salatin qaulah kadza wa kadza. Beri dikiran bi Kanjeng Nabi. Mu'ad engkau lebur ke kaki. Inya tak pangalebur di Kanjeng Nabi. Saya enggak ya kaki mon marin bajang adikir sekian. Lah Sidina Mu'ad kadin tok Kanjeng Nabi la songkan, larak parak songkan nang Madinah. Sidina Mu'ad ini ka yutus bi Kanjeng Nabi. Mon tak kaleb antara Yaman atau Syam untuk dakwah. Nika Kanjeng Nabi milih tibi, abimbing tibi erok jalan. Sampai kalau depak kabeng labeng keluar kota Madinah. Ini kese erok jalan Sidina Mu'ad ka dinto sambil nonton jaran bi Kanjeng Nabi cepon Sidina Mu'ad nika ibuk erok jalan. Mu'ad sekian. Lah hadits ka dinto sitong tabi'in matur ke Sidina Mu'ad. Ya Mu'ad hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillah. Sidina Mu'ad ten kula tero mirang sitong hadits se panjenengan mare pesan din bi Kanjeng Nabi. Lah hadits saya kedebu Kanjeng Nabi waktu mangkat Sidina Mu'ad ini kayak cerita akibi Sidina Mu'ad. Sidina Mu'ad saya cerita sambil alolong Pak. Cerita akibi Sidina Mu'ad engkau pesan bi Kanjeng Nabi. Mu'ad kayak nggak ini ya Gusti Allah sebelum akabai langit dan bumi akabai petok malaikat. Petok malaikat jadi bi Gusti Allah kemudian akabai pajaga bang langit tong persitong sampai langit lepas petok. Apa guna malaikat saya jaga jadi Mu'ad? Malaikat sitong persitong dari langit jadi ya nangkes amal manusia segi ibadah cedrena. Ternyata beda orang yang di amal bagus debun Kanjeng Nabi depakkan langit nomor sitong polan orang ngalebur harasanan orang etap tabi malaikat Pak. Sekarya sedekah, sekarya umroh keng orang ngarak tujuan harasanan orang kan langit nomor sitong bi malaikat lah ceki terus ke atas. Bade sekan langit nomor 2 bade malaikat bang sebagian labang langit bade si aja gela bang takabur mun orang sombong bade si aja ge labang orang setak ni seran tinggal lapis petok mana kah melarat ternyata debeuna Kanjeng Nabi saya cerita aki Sidina Mu'ad amal selolos ini ka melarat Pak bade taftisna bade stop enai per lapis langit bahkan bade selolos petok langit malaikat dari beban langit sampai ke atas ngireng dari ngasambu ya arak ke atas syai'atul malaika ya arak bi malaikat adruk munyin amal lah dari mulje ngasambu kullu malaikatin yastahsinuhu nganggep bagus kebi setiap malaikat aduh ngalem kebi Pak aduh amalah saper ya macam apa nongku orang yang bagus orang yang belas orang yang tak rasanan orang yang sekian ternyata lolos di langit kapeng petok setoraki ke aras dek ke tempat sebadan aras tak ngauningin kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala mahallal munajah ternyata bi Gusti Allah taala idebuin ke para malaikat kakere karo hajeug keng mun kebun poan naate bundel masih tahu karo sengko
Jadi ya innahu ya'malu la li ajli. Jadi si ala aku bani king karena engkau. Ibu dan saya tompok jadi muni colek kebun dalam maten bani karena engkau jadi. Karena barang lain. Pabeli buang boleh ke bumi. Tinggal mirang gati panikah Sayyidina Mu'adh mular tebun Sayyidina Mu'adh kaifa li bin najati ana Mu'adh wa anta Rasulullah. Kanjeng Nabi kula ada rem masih selamat. Kula bani kamu Mu'adh engki panjenengan Rasulullah. Kula bani ka orang biasa. Mun engak kamalar de panikah. Tebun Kanjeng Nabi iktadibi wa in kana fi amalika naqsun. Mu'adh wes ka kita usarwat lapale burnin desengko maki bade paltop pala amal lah. Insyaallah ipa selamat. Lah kula ban panjenengan panika je kalau paen nilai-nilai Rasulullah panika tamanaki ka anak bini. Saning paoning sapa de paan. Tak usah apa murok ka anak bini. Enten tak kudu dadi ustad ka anak bini. Kayak kenapa saya kau ingin sampean pada pak ka anak bini. Pesan an kun tahu ngucak kun bisa ya jaga benta cek kalau paen encan ulama belain anna Rasulullah wulida bi Makkah wa bu'itha fiha wa hajar ila al Madinah wa dufina fiha badam pahal perang keni keng bi parang ulama jadi kabela ka anan ya mula anan bisa ya jaga benta bi kake Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Makkah yutus Makkah hijrah ke Madinah saya tenang Madinah perang simpel mak tapi kak dinto dorin penting namen bareng bagus nak foto nak keluarga alako potran badaril makin nika salameddin tua aki beni coma tua aki lancar lako nama lolo an sampeyan pola bedese merantau beni coma pangeran palancar aki lako nah pacemper aki rezeki nah beni karo panika malolo tua aki ya Allah manteri pakuat dengan dipin nafsona manteri pakuat aja ke prinsip agama nah aja gak jengah manter baca dari maksiat karena apa-apa takok mereka dan kulaban panjenengan kanikmatan saya saungkuna ketika kulaban panjenengan paki sekeluargaan abareng anak bini pada ngaule ridona Allah kapi masuk ke swarga apolong sonak potoan sana so anak bini malar manter pada ngaule kapi amin ya rabbal alamin maka insyaallah putrana Badaril seislameddin manter ngaule jember selamat ilindungin bi Gusti Allah juga keluarga dan kulaban panjenengan sateja nak pot dan kulaban panjenengan mantar pada ngaulia perlindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin sekadin to saya sampaiaki kurang lebih nyuwun sabarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.